अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुन निसा का रकू नंबर 6 तजवीद के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। इस सबक से हम इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना एक कायदा भी पढ़ेंगे। आज हम इस सबक में इजहार का कायदा भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु, हाँ को बारीक पढ़ेंगे। अर्रिजालु कव्वामूना, कौ, ये काफ को वाव के साथ मिलाएंगे। कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। मिन, यहाँ पे मिन पे इजहार का कायदा है। तो इजहार के कायदे की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये देखें, जब नून साकिन, ये नून साकिन की अलामत है। ये देखें, ये नून है, ऊपर जज़म। या तनवीन, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। फिर से देखें, जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ हल्की वो हुरूफ हैं जो हलक से निकलते हैं। ये 6 हुरूफ हैं। ये देखें, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई एक हरफ आ जाए, वहां पर इजहार होता है। वहां पर यानी नून को या फिर तनवीन को सिर्फ जाहिर करना होता है, गुना नहीं करना होता। यहाँ पे देखें, मिन, नून साकिन आ गया, उसके बाद हमजा आ गया है, यानी हुरूफ हल्की में से हमजा आ गया है। तो हम यहाँ पे नून को सिर्फ जाहिर करेंगे, गुना नहीं करेंगे। मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन। यहाँ पे देखें, तुन, दो पेशें आ गई है, यानी तनवीन आ गई है। तो दो पेशों के बाद हा आ गया है हुरूफ हल्की में से। तो यहाँ पे भी हम तनवीन को सिर्फ जाहिर करेंगे। क़ानितातुन हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजि'i वद्रिबूहुन। फ़इन, यहाँ पे देखें, नून साकिन है और उसके बाद हमजा आ गया है, इसलिए हम नून को सिर्फ जाहिर करेंगे। फ़इन अतअनाकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह, अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे, काना अलिय्यन कबीरा। व इन खिफ्तुम, यहाँ पे नून के बाद यानी नून साकिन के बाद खा आ गया है, यानी हुरूफ हल्की में से खा आ गया है, तो हम नून को सिर्फ जाहिर करेंगे। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही। यहाँ पे भी इजहार का कायदा है, नून को सिर्फ जाहिर करना है। मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, यहाँ पे भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ गया है, नून को जाहिर करेंगे।
إن يريدا إصلاحا يوفق الله اللہ کا نام باریک پڑھیں گے بینہما ان اللہ کان علیمن خبیرا. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد خا آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم تنوین کو غنہ نہیں کریں گے بلکہ صرف ظاہر کر دیں گے علیمن خبیرا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. الذین اگر وقف کریں گے تو کریں گے فخورا. آگے ادھر جو الف ہے اس کو حمزہ دے کے الذین پڑھیں گے. اگر ملا کے پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے فخورا الذین فخورا را کو آگے الف یعنی لمبا نہیں کرنا اس پھر الف کو نہیں پڑھیں گے فخورا الذین پڑھیں گے اگر ملانا ہے. یبخلون فخورا الذین یبخلون وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ. یہاں پہ نون کو نہیں پڑھنا من نہیں پڑھنا مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اجرن جو تنوین ہے اس کے بعد عین آ گیا ہے یعنی حروف حلقی میں سے تو ہم صرف تنوین کو ظاہر کریں گے اجرن عظیما. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم.